amon tanarigya sir, ginatawag namon nga budbud. Sa init tanaya sir, pero limpyo tanaya sir, kay kapira namon ginsara na sir mo ang amon nga asin. Ang pinakalain lang tana sa amon nga budbud, iba ang sabor na. Kay nga aman ang tara, kung sa buhay rin nga timpla, nga hindi mo makontrol pait. Pero ang sa amon tana, buhay tana mong makontrol mo gitana ang ana nga sabor. Ay dali lang tana matunaw. Di ang amon tana nga proseso sa kawayan ra nga paghimo, ginalimpyuhan gid namon. Kag tapos ginabeka ra mo ang amon kawayan. Kadragkulen ka amon nga kawayan nga ginahimo. Tungod daga pangita gid kami kadragkel nga kawayan, ay amurang ginabeka namon kag sudlan namon ka tubig ang pinakabahol gid. Diyan namon ra ginabutang ang tubig kadagat. Ang tubig kadagat pinaagi sa siribo. Ginasiribo namon ang baras. Tapos amurang ang nasara ron to nga ginbubo namon sa simbuhang, amura ang ginatubig namon ron. Mga 4 ka adlaw ang bulat namon sa init, mahimo ron ka asin. Amo ron ra ang pag-harvest naman namon. Pag market naman namon ka amon asin, kung maka-harvest kami, adlaw lang ra nga Bernes, amo lang ra pag market namon sa Bilison. Amo ra nga kalabanan nga mga tao nga nakamaan ka amon nga obra rigyad, diya sanda nagabakal ka namon. Halin sa mga tatay-tatay pa nga nga pag-obra nanda diya, kami nag-umpisa kami ka pagbudbud namon 1991 hasta kadya nagabudbud lang gyapon. Bahol gid nga bulig man pag-asin namon sa pagbudbud kay amo man ra gid mo kay paabot namon digya gagmay pa ang mga bata. Amo ra ang naga-support sa amon gid nga pagbudbud ay tiura naman kami ti iba nga obra. Amo lang gid ri ang amon nga obra budbud. Budbud lang gid para nga sa 3 ka bulan, 3 lang man ra ka bulan ang amon pag-asin mo ay ti uran ra man tana to January, February, March, pagka April untat ra man kami. Ulat naman kami, next year naman kami maghimo naman ka asin. Amura nga ang amon nga asin karon nga budbud. May presyo gid na sir ang amon nga asin tungod sa amon sakripisyo sa paghimo ka asin. Ako si Lucina Laguncay. Ang posisyon ko Vice President sa Salt Maker.